आता ऍक्च्युअली आयज आमची रिव्ह्यू मिटींग अशी जाल्या ती डायरेक्टरा कडेन. लास्ट टायम पळय आमी एक हांगाच मिटींग केल्ली डॉग बायट्सांक लागून. सो ताचेर एक्शन जालां. एक्शन जालां म्हळ्यार कितें मिशन रेबीज तेमी स्टरलायझेशन कॉमेस केलां कोलवा. सो आतां आमी तेजेरय आयज डायरेक्टर डिस्कशन केलां की जी एग्रेसीव डॉग्स आसता न्हू तांकां रिहॅबिलिट करपाक खूंय दुसरे कडेन करून कित्याक ना तेंक तूं स्टरलायज कर कितें कर ते अटॅक करपाचे अटॅक करताच. सो तांकां दुसरें कितेंय हें कर म्हण आयडिया हें कर म्हण सांगलां डायरेक्टराक रिहॅबिलिट करपाक दुसरे कडेन खूंय. सो आतां एक जालें. दुसरें आमी डायरेक्टर सांगलां की आमकां एक सगळे शेकवाल्यांक एक सिंगल विंडो सिस्टम करचें म्हणून. तो एक इश्यू आमी डिस्कस केला. आनी दुसरो एक सुवेज एक सेंट्रलायज सुवेज सिस्टम घालचें आनीक खंय एक सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट धाकटे प्लांट घालचे आमकां शेकवाल्यांक. सो आमची ती सुवेज सो रेग्युलरली वी कॅन कलेक्ट एंड सेंड इट टू दिस सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट नियर बाय shacks only. Yeah, behind the shacks. Mini portable मला एक line underground line घालून collect करून. Yeah, one line along the beach where each shack connects to the sewage line, and then he pays for the sewage line. Like there normally आता मीटर घालतले पळय एका लायक आता आमचे sewage collect करता पळय तेका सेम meters for the shack. मीटर जितले पळय तुझे consumption हा वयता ते फारीक करून. आनी बिकॉज हे सद्दां ऑन डेली बेसीस sewage व्हरपाक आमकां चड त्रास पडटा. सो इफ द गव्हर्मेंट डज दीस इट वूड बी व्हेरी गूड. आनी आमकां अर्लियर मिनिस्टरान एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगलेलें आमचो निलेश काब्रालान दॅट वी आर डुईंग इट. इट्स इन द पायपलायन म्हणून सांगलेलें. वील ले द पायपलायन ऑन द बीच, वील कलेक्ट अँड वील डू एवरीथिंग म्हणून सांगलें. पूण ते अजुनूय जावंक ना. बट सो द न्यू मिनिस्टर्स हॅव टू फॉलो इट अप. आनीक दुसरें आमी कितें सांगलां पळय आमकां एक लास्ट टायम जेन्ना आमचे अलॉटमेंट जाल्लो तेन्ना जेल आमकां GST मारताले सर्वीस टॅक्स. बट ते आमकां कसली सर्वीस दिना. सो तेंय आतां तेमी काडले टुरिजमान. ते काडून आमकां ते जे चार्जीस मारताले GST चार्जीस मारताले त्यो आमकां हें केले तेमी. सो पोतून घेतल्यो त्यो. आनीक अशें करून जायते दुसरे इश्यू विथ द हेल्प ऑफ टुरिजम मिनिस्टर, टुरिजम डायरेक्टर एंड चीफ मिनिस्टर जायते आमचे बिचार आतां मातशे जे टावट आसताले ते मातशे उणे जाल्या. सारके क्लियर जाले ना बट उणे जाले, जायते उणे जाल्या. तशेंच जे मॅस्युअर्स बिचार मसाज करताले तेय जायते उणे जाल्या. पूण आतां थोडे उरल्या ते आमी आतां पोतून सांगलां मातशें तेंकां क्लियर करपाक जाय म्हणून. हेचे वयर आतां पळय हे पळय आमचे ट्युरिजम देंवोन वयता. देर आर मेनी फुटफॉल्स कित्याक लागून देंवता. आतां एग्जाम्पल तो सगळे ते टार्गेट करता शेक ओनर्स आनी मास्युअर्स म्हणून टार्गेट करून ट्युरिजम सेफ करूंक करता. बट दॅट इज नॉट द प्रॉब्लम. तुमी जे पळय हिचो प्रॉब्लम आहा पळय ते हें करात न्हू. शेक मास्युअर्स आहा म्हणून वो मसाज बिचार दिली म्हणून ट्युरिस्ट गोंया येयनासतना रावंक ना. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लम वेर द ट्युरिजम इज गोईंग डावन. आनी दुसरें कितें कारण आहा तें पळयात तुमी. जे पळय हांगासर आतां हे टावटींग चलता, प्रॉस्टिट्युशन चलता तेचे वयर तुमी वचपास सांगूंक जाय. हें आमी सांगलां हेचे वयर आमी उलोवप जावंक जाय आनी एक्शन जावंक जाय. जे पळय टावट्स कित्याक लागून टावट्स येता तेंचे बोगर कोण तरी पयशे घेता आनी पयशे घेतल्या उपरांत तांकां फ्रिली सोडटा. हें बंद जावपाक जाय. हें बंद जावपाक पुलिसांनी हप्ते घेवपाचे बंद करूंक जाय. हांव म्हणना सगळे पुलीस घेता थोडे जर मदें येता ते करतात न्हू. आनी तेका लागून बॅड आमचें नांव येता ट्युरिजमाक. मसाज केले म्हणून ट्युरिजम कवर जायना. वयल्यान ट्युरिजम प्रमोट जावंक जाय आसलें. यू गो टू गोवा यू कॅन ऑल्सो गेट अ फूट मसाज ओ हेड मसाज ऑन द बीच म्हणून. बट हें आमी कर म्हणून मागना. पूण तुमी म्हणटा हे मसाज केला म्हणून ट्युरिस्ट येयना. इज रॉंग. तुमी दुसरे कारणां पळयात न्हू कित्याक लागून. बीच इतली डर्टी आहा, रस्ते सारके ना आमचे, लायटी सारक्यो ना आमच्यो. ह्यो दुसऱ्यो वस्तू आहा त्यो पळोवंक जाय न्हू सरकारान. बिचार टॉयलेट ना, चेंजींग रूम ना. जे टॉयलेट आनी चेंजींग रूम बांदलेले फाटल्या गव्हर्मेंटान ते आतां चलना. जर तर सरकारान बांदलेली वस्त 2 वर्सां 3 वर्सांनी चलना जाल्यार कितें फायदो. गेस्ट येता ते टॉयलेटांनी यूज करूंक वयता. डर्टी टॉयलेट्स म्हणटा वी कांट इवन गो दे. आमच्या शेकांनी येता शेकांनी यूज करूंक येता. आतां आतून पासून आमच्या बागान येवची तर नियर टिटोस तो टॉयलेट अजुनूय फंक्शन जायना. तेंची सुवेज भायर ओवरफ्लो जावन वयता.
तेणी हांगसर बोरवेल मारून ते उदक काडटा पूण शेकवाल्यांनी जेन्ना बोरवेल मारले CRZ येवन सगळे सील करून गेले तेंची सील जायना दे इज गेसिंग दॅट इज गव्हर्नमेंट बट गव्हर्नमेंट कॅन डू एनीथींग दे कॅन पुट द बोरवेल्स सो हे सगळेचे बट यू नीड प्रॉपर टॉयलेट्स ऑन द बीच एंड चेंजिंग रूम at least at the interval of 200 meters or 300 meters जांक जाय how you all get the permission from CRZ government has to look into that let the government get permission for toilets and changing room हे आमी उलयला करात तुमकां तुमची कायदो तुमच्या हातीन आहा सो कायदो तुमच्या हातीन आहा तुमकां ही लायन घालपाक सिवेज लायन घालपाक चेंजिंग रूम टॉयलेट्स घालपाक इट इज अलाउड इन द CRZ notification changing room toilets are allowed volleyball courts are allowed so poles putting it that is allowed so based on that you all can get permission no so get permission for that so build make that quality of tourism आम्ही सांगला जे पळय लोकांक बिचाचेर चलपाक ऑल अलोंग द बीच सगळ्या हिंचे ट्युरिझम डेस्टिनेशनांचेर रस्तो आसता एक वॉकवे आसता गाडयो व्हरपाक न्हू चलपाक म्हणून रस्तो आसता वॉकिंग मद्यार बॉलर्स घाल्लेले आसता सो दॅट नो व्हेकल्स कॅन कम ऑन दॅट वॉकवे तसले घालून इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ट्युरिस्ट टू वॉक tourists cannot walk they need these things so this is all we discussed with the tourism director so we are also going to meet the minister now tell him also of this we have been constantly telling all the previous ministers and directors but nothing is happening चेंजिंग रूम आता ఎక్కువ अशी पिक्चर नाव किती डिस्टन्स चेंजिंग रूम आहा बट कितें जाला मरे चेंजिंग रूमाचे जे पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू ते सारखे काम करना ते कितें करता कॉन्ट्रॅक्ट दिलो तेजें काम काबार कोणेय जाल्यार तांकां मॉनिटर करपाक जाय बाबा तेंचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय रेग्युलरली कित्याक तुमचें सारकें ना आतां आमी हितून सगळ्यागत गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम करपाक जायना कित्याक जे पड ऑथॉरिटी आहा तेमी चोवपाक जाय बाबा आतां कोणी JTDCन कॉन्ट्रॅक्ट दिलो बाबा तेमी वचून रेग्युलरली चॅक करपाक जाय वाय इट इज नॉट फंक्शनींग वाय दीस इज रॉंग वाय पीपल आर नॉट गोईंग टू युअर टॉयलेट सो दीस इज द प्रॉब्लेम वी आर फेसिंग टुरिस्ट आर नॉट आतां एक टुरिस्टाक कोणा तरी फॅसिलिटी ना कितें येवपाचें बिचार सबलेटिंगाचे ते गोंयकारांक तुमी एक चान्स ते आमी CMाक उरले CMन आमकां ते हितून ते इशून आमकां CMन हेल्प केला CM टुरिझम मिनिस्टर डायरेक्टर एंड मायकल लोबो हे मेळून आमी एक मिटींग करून ते गोंयकार चलयता न्हू तांकां आमी एक्चुअली पॉलिसी फॉर होम गोवन्स न्हू आतां आमी टोटली एगेन्स्ट इफ दे आर सबलेटेड टू नॉन गोवन्स दे टोटली पण तो इश्यू रिझॉल्व झालो तुमचो ना रिजॉल्व जावंक ना बट कितें आहा दे स्टील कॅरी ऑन विथ दीस एक्टिविटीज मीटिंग कंप्लीट झाली तुमची अजून ना उरला तेजी आनीक उरला सो आमी परतून ते रिवायव करपाक जाय ती मिटींग आनी एक मिटींग डायरेक्टरा कडेन आनी ती मागीर आयची मीटिंग कंप्लीट ना आयची आयची मिटींग meeting दिस इज डिफरंट इशू तो इशू आमी घेवंक ना तो इशू आयज घेवंकूच ना आमी बिकॉज दॅट इज बीन सेटल्ड विथ द चीफ मिनिस्टर एंड द टुरिझम मिनिस्टर सो तो आमी आनी परत घेवंक ना थँक्यू Today we had a routine meeting with the Shack Owners Association, both from the South Goa as well as North Goa. We wanted to understand what problems they face. So we had a lengthy discussion in which some of the points they have highlighted, which we are already working on. They also told us that this season has been good over compared to the last season. So although there is a slight decline in the month of April, but overall they are happy with how the season went. And the routine issues which they told us, we are already working on it, like the issuance of their final license, then issue with the tout, dog menace. So we are already working with the various departments and trying to resolve one by one issue, so that at least this season is already over now, so at least next season will be better. Yes, so this was a routine meeting which we had today with them. What was the main important points discussed? We are at the end of the season, so we wanted to review how it was and what could be done so that the next season could be better. What is the main point? Like they have come. Like They told that they had the main problem of like sewages, changing Yeah, rooms and all. changing room and all. So government is already working on it. So we have identified the places where we can have additional toilets or some other contractor could be identified. तुमचे पयलींचे जे टॉयलेट थिंगा आतां ऑलरेडी आसा थिंगा तसो पण तेचे मेंटेनन्स काय जायना म्हणटाले अशें तेंचे कितें ते रेगुलर अशें उरचें So this issue we are already aware of, and we are working with the
new system how to go about it. So soon it will be in a place. So that we discussed with them. But any supervisor is done for that this kind of work because it's already there, so nobody is supervising it. So, what do you like to say on that? No, we are in the process of appointing a new contractor for this. So there was no before contractor. There was, but due to some reasons, some toilets are not working. So we are in the process of appointing a new contractor, and it will be done soon. What action will be taken if the work is not done? Action has to be taken now. No, there would be one or two such cases, but most of the toilets are working. What about the subletting issue has been discussed? Subletting issues, we have given them a time. So we'll see now how many of them are closed. We'll do the routine inspection, and we'll take further action as per the check policy. Again, you will be having a meeting with them regarding sublets. Yeah. Regarding what? Subletting? Regarding subletting? No, or we'll do other the issues? inspection again. Now what we'll do, the inspection will continue. And if we find any more subletting, then the same process will continue. After that subletting issues, there was any routine check or has been Any done? inspection? Any inspection has been done? We'll do it on now. other- After that, there was no inspection, but we'll start doing the inspection now. Yeah, thank you. ट्युरिझम मिनिस्टर त्याच्या पयलीं डायरेक्टर मेळ्ळे आमी. सो आयज पासून आमकां ट्युरिझम मिनिस्टरान जी आमची कितली प्रॉब्लेम आहा तितली सॉल्व करपाक आमकां ओपनली ट्युरिझम मिनिस्टर सांगलां एनी टायम तुमी या, तुमची कितलेय प्रॉब्लेम आसल्यार आपण सॉल्व करता. हे म्हण अशें करून केन्ना जावंक ना, बट फर्स्ट टायम आमकां एक मिनिस्टर आमचे शेकाचो इशू न्हू, ऑल द इश्यूज यू वॉन्ट टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स इन गोवा. आतां इवन जे कोणे आमचे जे ब्लॉगर्स आमचे कितें करता, आमचे एगेन्स्ट गोवा कितें करता न्हू, इवन दॅट ही हॅज टेकन अप. आनी आमी ताका सांगलां जे शेकाचो इशू न्हू, दुसरे इशू पासून ताणें सांगलां तुमचे कसलो इशू आसा न्हू घेवन या, वी वॉन्ट टू सॉल्व प्रॉब्लेम. आनी आमी आमचे ट्युरिझम रिवायव करून जे पयलें आसलें तेश कोन्न पोतून करया म्हणून सांगलें. सो वी आर व्हेरी थँकफूल टू ट्युरिझम मिनिस्टर फॉर गिवींग अस दीस ऑपॉर्च्युनिटी टू रेज आवर इश्यूज.